بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تحية طيبة للجميع، نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد. نتابع درسنا السابق موديل 3 ألغوريتميك إي بروغراماسيون، البرمجة الخوارزمية، مع الجزء الثاني من الدرس الأول اللي هو نوسيون دالغوريتم، مفهوم الخوارزمية. إذا كان تذكير، رأينا في الجزء الأول أعطينا نبذة تاريخية عن شنو هو الالغوريتم، d'où vient l'origine d'un algorithme. عطينا واحد لا ديفينيسيون، اون ديفينيسيون d'algorithme، وعطينا لي كاركتيرستيك دان الالغوريتم. دابا غادي نهضروا على لا ريبريزونطاسيون دان الالغوريتم، كيفية تمثيل الخوارزمية. إذا عندنا دو ميثود. On peut représenter un algorithme à l'aide d'un pseudocode ou d'un organigramme. إذا في هذا الدرس هذا غادي نختصروا على لو بسودو كود، لأن عندنا البسودو وكيجي لورغانيغرام. ممكن أن نمثلو أن الالغوريثم بالأورغانيغرام. عاد كتجي المرحلة الثالثة اللي هي ان بروغرام، نوضعوا داك الالغوريثم سو فورم دان بروغرام باستعمالنا للغة البرمجة معينة، ان لونغاج دو بروغراماسيون معين. إذا غادي نقتصروا دابا حاليا على ان بسودو كود، والبسودو كود كيكون دائما كما قلنا كياخذ دي فورم دينونسي سامبل، يعني دي مو ليتيرير عادي. اما لورغانيغرام ما يسمى بالتنظيم الهيكلي فهو كياخذ اشكال مبيانيه، دي فورم غرافيك. غادي نمشيو للبسودوكود. البسودوكود، ان بسودوكود est composé de trois parties nécessaires, trois parties essentielles, trois parties importantes. الاولى l'entête، une partie ديال l'entête هذه مهمة، لا بارتي ديكلاراتيف ولا بارتي لو كور اللي كتسمى لو كور دان الالغوريثم. غادي نشرحوا كل بارتي على حده بمثال. غنعطيو ان اكزامبل. باغ اكزومبل الا عندنا ان بروبليم بغينا نديرو الكالكول ديال لا سوم دو دو شيفر. لا بارتي الاولى، لا بروميير بارتي اللي هي لونتيت، constituée d'un mot algorithme. Elle est constituée du mot algorithme suivi d'un nom identifiant. Le nom identifiant عندنا في البروبليم هنا هو la somme, suivi d'un point virgule. Donc l'entête constituée du mot algorithme suivi d'un nom identifiant l'algorithme et du symbole point virgule. إذا هذه كتسمى لا بارتي الأولى اللي هي لونتيت. لا بارتي 2 غادي تجي لا بارتي اللي كتسمى لا بارتي déclarative. Un bloc de déclaration des données divisé en deux parties liées à la nature des données. إذا على حسب طبيعة المعطيات اللي كنستعملو. هنا إلا كانوا دي فاريابل راه كنديرو فاريابل وكنديفينيو لي شيفر ديالنا ا بي ولا اكس يكريك ولا على حسب الأعداد. إلا كان اون كونستونت راه غادي نديفينيو اون كونستونت. حنا في هذا البروبليم عندنا دي فاريابل اللي هما لي دو شيفر، وعندنا سون غيال خديناهم هنا غيال، و لا فاريابل سوم اللي هي حتى هي غادي تغير على حسب لي نومبر او بيان لي دو شيفر غيال. اذا هاد لا بارتي كتسمى اون بارتي ديكلاراتيف. لا بارتي ديكلاراتيف. La partie des constantes contiendra la déclaration des données de nature constante. إذا حنا ما عندناش دي كونستانت في هذا المثال هذا. إذا غادي نعتمدوا على la partie déclarative ou bien une variable, des variables, ce sont des variables. Et donc c'est une partie déclarative. La troisième partie, le bloc, le troisième bloc, c'est un ensemble d'instructions qui commence par le mot début ou كينتهي et se termine par le mot fin. إذا بين début و fin كيكونوا واحد العرام ديال واحد المجموعة ديال les instructions. إذا في الديبي في لو كور بيان لا بارتي كور ديال الالغوريثم on va saisir les nombres ديالنا، saisir chiffre 1, saisir chiffre 2, point virgule, calculer la somme
غادي نستعملوا هاد لا فليش اللي غادي نتعرفوا عليها في الدرس المقبل ان شاء الله بحول الله، اللي كتسمى لافيكتاسيون. C'est-à-dire on affecte à la somme le résultat des deux chiffres 1 et 2. Afficher finalement quand afficher le résultat, إذن afficher le résultat اللي هي somme et fin. وكنسدو les instructions ديالنا يعني وحده مورا وحده، في الاخر كنسدو les instructions par le mot fin. إذن بين début و fin كاين un ensemble d'instructions، هادو كلهم كيتسموا le corps d'algorithme. إذن dans un algorithme تمثيل الالغوريثم يتم بهاد ثلاثه المراحل اللي هي مهمه جدا. المرحله الاولى لونتيت، المرحله الثانيه لا بارتي ديكلاراتيف، المرحله الثالثه هي لو كور. اذا 3 بارتي اسونسييل في لا ريبريزونطاسيون دان الالغوريثم. بالنسبه لي زيتاب دو لا ميثودولوجي، اذا premièrement comprenez toutes les spécifications du problème. دائما الا بغينا نديرو نلقاو لا ريزوليوشن ولا لا سوليوشن دان بروبليم كيلكونك، توجور il faut analyser، نديرو واحد دياغنوستيك على المشكل. il faut analyser le problème بشكل دقيق. comprenez toutes les spécifications du problème، نعرفو جميع التفاصيل على البروبليم اللي عندنا. Deuxièmement, formuler un premier algorithme sans détail. إذا نكتبوا un algorithme sans يعني داك l'ordre ديال l'algorithme. من بعد حنا غادي نقادو l'ordre. Donc l'essentiel c'est de faire l'algorithme sans le détail, sans des détails. Troisièmement, identifier et lister les variables nécessaires, c'est-à-dire la vérification l'identification كتجي من بعد غادي نفيريفيو المرحله اللي غادي تسبق الاخرى ولا لونشينمون يعني باغ اوردر ديال لي انستركسيون ديالنا. revenez sur les étapes de l'algorithme pour ajouter les détails. بطبيعه الحال الا عندك الالغوريثم ناقص، عندنا ناقص، غادي نرجعوا ونضيفوا الانستركسيون l'importante المهمه. Faites en la trace avec des échantillons de données. Donc ناخذو كأمثلة معينة لفهم المشكل أو le problème اللي عندنا. Traduisez votre algorithme dans un langage de programmation. إذا التمثيل الأخير لأن الألغوريثم كيتم على شكل ان بروغرام. بطبيعة الحال كنستعملو دي لغات البرمجة لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي هما كثار بزاف. إذا هنا كتجي المرحلة ديال لا ترادكسيون. لا ترادكسيون اذا ملي كيكون عندنا ان بروبليم، اولا كنديروا ليه لاناليز. دوزيامون سو فورم كنكتبوا البروبليم ديالنا سو فورم دان الغوريثم، بوي اون في لا ترادكسيون فيغ ان بروغرام، كنمثلوا داك الالغوريثم ان بروغرام. من بعد كنديروا ليكزيكسيون ديال هذا البروغرام pour avoir ou bien pour aboutir à notre résultat. إذا هما المراحل ديال l'algorithme أو المراحل ديال la résolution informatique d'un problème. نمشيو دابا لي دوني دان l'algorithme. C'est quoi ou bien c'est quoi les données dans ou bien c'est quoi la définition des données dans l'algorithme? Les données sont des informations nécessaires au déroulement d'un algorithme. Donc les données المعطيات الضرورية من أجل القيام بأن algorithme quelconque. وهاد les données كيتكونوا من جوج حويجات، les constantes et les variables. Les constantes et les variables. C'est quoi une variable? Définition d'une variable. Dans le domaine informatique, afin de pouvoir manipuler et sauvegarder les informations sans les perdre, on utilise ce que l'on appelle les variables. Donc les variables, ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires ou bien des zones mémoire dans laquelle on peut mémoriser de façon temporaire une valeur pour une exploitation ultérieure. يعني une variable ليست إلا باش نستوكيو
باش نقوموا بتخزين اي معلومه في l'informatique. On a besoin pour stocker des informations au cours d'un programme, on a besoin d'une variable. Donc une variable, c'est un objet, c'est une zone de mémoire dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. La variable ممكن نفهموها بحال مثلا ان كازي، ان كازي اللي كيكونوا مثلا اللي كيكون عند الحراس العامون في المكاتب ديالهم، ان كازي يتكون من دي تيغوار. Donc la mémoire de l'ordinateur peut être comparée à une armoire contenant des tiroirs. Une variable est un tiroir de cette armoire dont le nom permet d'identifier son contenu. Et dans chaque case من هذا الكازيي اللي كيكون عندنا يحتوي على محتوى، كاين ان كونتينيو فيه، وهذا الكونتينيو هو لا فالور ديال لا فاريابل. Une case, c'est une variable qui contient un contenu, une valeur. وكنفهموا لا فاريابل. لا فاريابل كأن عندك خزانة في الدار أو ماريو في الحويجات، وكل كاز يحتوي على دي فاريابل معينين، حوايج معينين، دي فالور. هاد لي فالور، هاد الحوايج هما دي فالور ديال لا فاريابل اللي حاطين في لي كاز دان كازي. بالنسبة ل une variable. Les caractéristiques d'une variable. Une variable est caractérisée par son nom appelé identificateur, sa valeur, son type. إذا ثلاثة les caractéristiques عند une variable. كاين le nom، اسم، القيمة، ثم النوع. syntax كنقولوا حنا بحال مبرهنة. كيفاش كنكتبوا في ان الغوريثم لا فاريابل؟ كنكتبوا لو مو فاريابل suivi le nom ديال variable، deux points، type réel، واش réel، واش entier، واش booléen إلى غير ذلك، point virgule. Exemple. Par exemple, il a خدينا une variable note qui s'appelle note، عندها un nom كسميتو nom، le type ديالها réel. إذا l'identificateur ديالنا هنا سميتو note. la valeur، القيمة ديال la variable ديالنا شحال مثلا la note d'un étudiant la étudiante 15,50 إذا 15. le نوع ديالها أو le type c'est réel 15.50. ممكن نعطيو une note اللي هي تكون entier أو réel، ça dépend على حسب. إذا par exemple une variable les caractéristiques ديالها مثل هاد الحوايج le nom la valeur et le type. نمشيو لي constantes الثابتة. Définition. Une constante est une donnée fixe qui ne varie pas durant l'exécution d'un algorithme. عاوتاني ممكن نقولوا بأن une constante c'est une zone mémoire désignée par une adresse معينة. Mais la valeur de la constante ne change jamais. La constante الثابتة لا تتغير. ماشي بحال une variable، ماشي بحال المتغير الذي كياخذ دي فاريابل. سا ديبون من المشكل او الالغوريثم اللي عندنا. اذا لي كاركتيرستيك دون كونستانت عندها ان نون وعندها لا فالور توجور الي فيكس. السانتاكس المبرهنه ديالها كونستانت اون écrit le mot constante suivi du nom constante est égal valeur point virgule. هذا هو السانتاكس او المبرهنه كيفاش كنكتبوا لا كونستانت في ان الغوريثم. اكزامبل، عندنا لي كونستانت المعروفه عندنا بي اي اللي هي ايتيغال ا 3.14 اللي كنستعملوها مثلا في لي سيرفاس ديال لي غايون الى غير ذلك. عندنا لا كونستانت موا كي ايتيغال انتر غيمي مارس بوين فيرغول. سي اون كونستانت ولكن ضروري نديرو دوك لي غيمي، ضروري من لي غيمي باش تعتبر une constante. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Il y a des les guillemets كناخدوها بحال une chaîne de caractères. Les types de données. في آخر تقريبا في الدرس اللي عندكم PDF أو لي بابيي راه عندكم les types de données. كاين ان طابلو. اذا لي تيب دو دوني منقسمين هنا النيميريك الفا نيميريك. لي نيميريك اللي معروفين كاين لي زونتيي وكاين لي ريال.
entier sans virgule, réel avec la virgule, donc تعرفوهم كاملين. Alpha numérique, عندنا deux types, les caractères, chaîne de caractères. Les caractères دائما احنا كنديرو entre guillemets A, arrobas, 2, toujours قاعد دوك لي بوطون اللي عندكم في الكلافيي ce sont des caractères إلى درناهم entre guillemets. chaîne de caractères يعني الأسماء أو ابن بطوطة شين كاركتير مثلا 49 إلى درنا 49 سي ان نومبر درنا entre guillemets c'est une chaîne de caractères. بونجور entre guillemets أيضا c'est une chaîne de caractères. وعندنا لو تيب الثالث اللي هو بوليان بوليان vrai ou bien faux. وهذا الشيء اللي غادي نشوفه ان شاء الله بحال من خلال التمارين اللي غادي نديرو ان شاء الله بحول الله. شكرا على انتباهكم. ميرسي بوكو دو فوتر اتونسيون. الى لقاء اخر ان شاء الله بحول الله.